श्रोता बंधु शब्द जेतबेले मनर भावना को प्रकाश करे सेतबेले मनर भावना को हृदय रे पहुंचिया पाई कि सबुठु प्रकोष्ठ माध्यम आम पाखे कविता होता आउ से हृदय पाखे पहुंचुथिबा कविता समाज को भी परिवर्तन करिथाय। एते सबु जो बुले बंके आपण को कहूची कहिबार अर्थ होउची या कि आजिर मॉर्निंग रे गेस्ट ऑफ द मॉर्निंग मध्य एई रास्तार बाटोई कहिले भूल हबनी। स्वागत करुची आपण समस्त को मॉर्निंग मेलोडी को आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे गेस्ट ऑफ द मॉर्निंग जी आज मो सहित जोड़ी हेइछंती तांको ना रे ही जादू अछि। तेबे आज मो सहित जी अच्छी भाई मॉर्निंग रे आपणक सहित टिके समय रे जी रहिबे फोन लाइन रे एबे मो सहित अच्छी सी आम सहित बहुत मन भरिकी कथा हेबे जेमती आपन को इंस्पायर करि परिबो। तेबे से केही नुहंती से होउचंती फेमस कवि भल मनीष सबुठु मु कहिबी से आम सहित जोड़ी हेइचंती फोन लाइन रे से होउचंती रक्षक नायक सर। हेलो सर नमस्कार गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। सर केमती अछंती? बहुत भल अछि बहुत बढ़िया। किछि पचारिबा पूर्वरु ना रे ही कहली ना आपनक ना रे गोटे जादू अछि ए ना आपण पाइथिले केमती? ए ना मते मो बापा देइथिले। ए ना रो श्रेय बापांग पाखु जीवो कारण मो ना तो मु देइनी। हां 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 मो बापा देइछंती तुम जदी ना टी भलो लागुची ताले से मो बापा होचन धन्यवादर पात्र। बापा जने शिक्षक थिले कहीं के जानी से ना टी मते देइथिले। आपण को परिचय किछि भी थाउ आमे आपण को डिफाइन किछि भी करू आपण को ना रे ही कहिली ना गोटे आत्मीयता अछि बहुत मो पई तो नुआ निहाती भाबरे कि गोटे नुआ ना मु आज सुनुची आपण को बापा को निहाती धन्यवाद रहिबो केते बढ़िया ना देथिबारु। तेबे श्रोता बंधु मु कहि रखे कि सर राज्य युव जो सम्मान अच्छी 1996 मसीह पाइथिले एवं ता सहित ओडिशा साहित्य एकेडमी द्वारा मध्य पुरस्कार प्राप्त। सर आपण को कहा जाए कि आपण चमत्कार लिखि थांती आ ता सहित प्रेम और विरह कविता को मध्य लिखि थांती आपनकर एटा कोन कंफर्ट जोन थाए? ना प्रेम विद्रोह विद्रोह अच्छा मु तो मोर मन को जहा से मु लिखे किंतु पाठक माने मुख्यतः भावंती वो कविता रे दुईटी मुख्य स्वर थाए। गोटे स्वर प्रेमर गोटे स्वर होती विद्रोहर। अच्छा विद्रोह भी एक प्रेम प्रेम भी एक विद्रोह। गोटे दृष्टिकोण को देखिले प्रेम भी कम बड़ विद्रोह नुहे और विद्रोह भी कम बड़ प्रेम नुहे किंतु पाठक माने कहीं के जानी मोर कविता को विभिन्न भाव में वर्गीकरण करती विशेष भाव मते प्रेम और विद्रोहर कवि भाव अनेक समय चिन्हैबा चेष्टा करती किंतु ता अर्थ नुहे जे प्रेम और विद्रोह भितर और समस्त कविता रेखांकित हुए तो अन्य विभिन्न भावधारार कविता भी मु लिखी जहाँकि पाठक मान स्पर्श कर भावुची। अच्छा तेबे आउ कथा हबा किंतु ता पूर्व आपनक पाखरे जदी आपनक पसंदर कविता बा एबे किछि लिखि छथि हमकु सुनै परिबे ताहाले हम श्रोता बंधु माने निहाती भल लागियो बा सुनिबे से बारे गोटे कविता हे छ आपनक पाखरु। हम कविताटा पढुची ये कविताटा महात्मा गांधी को नेकरी। ठीक अछि। कवितार शीर्षक गांधी एक अन्वेषण। आखि फिटिला दिनु आखि फिटिला दिनु मु तुमको देखुची देखिची सबुठी सबु बेले कांथरे छक्करे बहिरे वितर्करे नारारे नीरवतारे तुमे स्थायी स्थापत्यटिए आम समयर सिलहटरे केउठी तुमे नाह केउठी तुमे नाह नोटरे भोटरे मुद्रारे मंदिर रे कार्यालय भोजनालय जेते सब आलय रे बार रे बजार रे कैलेंडर रे भजन रे भाषण रे जेउठी जेउठी पहुंचुची आखि तुमे सेठी तुमे एक चित्रपट सबु प्रवेश और प्रस्थान कबाट तुमे कहानी ही जाइछ तुमे
କାହାଣୀ ହେଇଯାଇଛ, ପୁରାଣ, ପ୍ରବାଦ, ଲୋକ କଥା, ତୁମେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଯାଇଛ ସବୁ ପଟର ବି ସବୁ ପାର୍ଟିର। ତୁମକୁ ଓଠରେ ନ ଥାପି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ତୁମ ଚିତ୍ର, ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ସମୟର ଜୀବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ବି କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ବଢିଗଲାଣି। ତୁମେ ଇତିହାସକୁ ଛାଇ ଯାଇଛ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛ। କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଭୂଗୋଳ ସାରା ଆଫ୍ରିକା, ତିବ୍ବତ, ମ୍ୟାମାର, ସର୍ବିଆ, ଇଜିପ୍ଟ ସବୁଠି ତୁମେ ବାଡି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରକ୍ତର ନଈ, ତୁମେ ସେଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଉରୀ। ସ୍ନେହର ସବାରୀ ତୁମ ନାଁ ଧରି ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣି ବାସ ନାହିଁ କାହାର କେଉଁ ପୁରରେ, କେଉଁ କାଳରେ। ତୁମେ ଆମ ସମୟର ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ମୁହଁ। ପ୍ରେମ ଓ ବିଦ୍ରୋହ। ଏତେଠି ଅଛ, ତେବେ ବି ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଠି ରହିନ। ଛକରେ ନୁହେଁ ଛାତିରେ, ମୁଦ୍ରାରେ ନୁହେଁ ମନରେ, ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଚେତନାରେ, ଭାଷଣରେ ନୁହେଁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। କେଉଁଠି ତୁମକୁ ପାଇବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आजिका डेट रो गांधीकर चित्र आमे आपनक कविता माध्यम रे पाइलु। तेबे ए जो लेखा लेखी आरंभ आपनकर केबेठु हेतिला? मु भाबुची मोर लेखा लेखी आरंभ मु हाई स्कूल रे पढिला बेले ए कोनोसी विधिवत योजना नुहे। मते लागिला मु मोर कथा गुडी को केवल कविता रे माध्यम ही प्रकाश करि परिबी। मु योजनाबद्ध भाव रे भाबिकिरी कविता लिखिनी। कविता मोर जो भाव ताको तो प्रकाश करी। पिलाटी बेलू भारी अंतर्मुखी थिली। विशेष भाव में कहा सहित जोगाजोग करिबा, कथा कहिबा करि पारु नथिली। मु खेला खेली करि पारु नथिली। पिला मानक सहित भलो साग मानक सहित मिसी पारु नथिली। गुरुजन मानक सहित कथाबार्ता संकोच बोध करूथिली। किंतु मो मन भितर जो भावना चलीथिला ताकू तो केमिति गोटे प्रकाश करिया पड़िबो। मो पाखकू पहुंची गला कविता। कविता आपे आपे आसीगला, जहा फल मोर निजर कथा, मो निजर भाव को कविता माध्यम प्रकाश कर पारिली। से कविताटी किंतु अनेक समय रे प्रथम पर्यायर कविताटी मु कहा पाखरे पहुंचौ नथिली। मु कविता लिखुथिली केवल मोरी पाई। कारण आपण जानिछंती आम समय रे जने भलो छात्र पाई कविता लिखिबा एक गहिरत अपराध बोली विवेचित होतला। कारण सार माने बापा बो भी गुरुजन माने एते भलो पाठ पढुचु कविता लिखि काहेकि समय नष्ट करू। ए गाली न सुनबा पई मु लुचे कविता लिखुथिली एवं ताको लुचेइकरी भी रखुथिली। वास्तव क्षेत्र रे बहु वर्ष पर जेतेबेले कॉलेज को आसिली सेतेबेले कविताटी प्रकाशित हैला। संग माने पसंद कले, तापरटू कविता प्रकाशित हेबारे चलिछि। एमती को कविता बार आपणकर जदि किछि मेमोरी थिबो जोटा को सुनी कि बा पाठक को पाखरे पहुंची कि आपन को अजस्र भलो पाइबा प्रथमे आपन को पाखरे आस्तला, सेमती किछि मेमोरी आपन को पाखरे? एमिति कॉलेज कैरियर रे कॉलेज रे पढला बेले सेतेबेले हमर बीजेपी रे पढुतली। अच्छा, सेतेबेले गोटे वॉल मैगजीन बाहरुतला हम हॉस्टल रे। सेतेबेले प्राय तो सेतेबेले हम कविता लिखु। कविता लिखि सांग माने बहुत प्रशंसा करछिंदी। विशेष करी मोर एजावत मोर कवितार जदि कहीं बेसी पसंद करूथांती मोर सांग माने जो माने मते भलो भाव रे जानिछंती, जो माने मिसछि। एवं परवर्ती समय रे मोर शिक्षक शिक्षयित्री गुरुजन माने जो माने को कविता मु लुचेई गिरी रखुतली। अच्छा, और जानला परे से बहुत प्रशंसा करंती। एमती अनेक माने व्यक्तिगत अनुभूति अछि। अनेक समय लगी जो कविताटी को मु भाबिछि लिखि देछि तो तार भी प्रशंसक अछंती। अजणा असुना जगह जो माने व्यक्तिगत मते जानि नांती सेमानकोठू प्रशंसा सुनले
ମତେ ଲାଗେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜେନୁଇନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ହୁଏତ ପାଖ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ମତେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା, ଜାଣିନଥିବା, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନଥିବା ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚିଠିଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଫୋନଟେ ପାଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। आमे विश करियो कि आपणकर एमती लेखा समस्त को भल लागु थाउ, आपणक पाखरे सजस्र भल पाइबा समस्त पाखरे पहुँचु थाउ। सर आपण तो बहुत गुडी कविता लिखिछंती, पुरस्कृत मध्य हेइछंती, तेबे आपण कोन लागे कि ए जो पुरस्कार पाइबा बा किछि गोटे संस्था द्वारा सम्मानित हेबा निहाती दरकार? निहाती दरकार बोली कहबी नै, किंतु दरकार बोली भी कहबी एथि जे आपण जो कार्य करिवे छोट हो बड़ हो, जदि ताकू जड़े किए पसंद कला, प्रशंसा कला, ताहा निश्चिंत आपको प्रोत्साहित करिवो, से कार्य करिया पे आगो आगो जो प्रोत्साहित करिवो। ताहा जदि व्यक्ति विशेष तो आसुची भल कथा, ताहा जदि अनुष्ठानिक स्तर रे आसुची आहुरी भल कथा। तेणु पुरस्कार प्रशंसार निश्चिंत भाव में विशेष करी सृजनशील जगत रे जड़े सृजन कर्म रे लिप्त व्यक्ति विशेष प्रशंसा निहाती दरकार एवं पुरस्कार मध्य निहाती दरकार, किंतु से पुरस्कार एवं प्रशंसा आपे आपे आसवा दरकार। ता पछरे न गोड़े जदि पुरस्कार टी आपे आपे आसला, मुझे पूर्व कहूली मो सांगसाथी मो कविता पढ़ी किए प्रशंसा कले हुए तो मते जिते खुशी न लगे, खुशी लगे जिते बेले मते जानी नथिबा, केबे देखि नथिबा, चिन्हि नथिबा लोकर प्रशंसा आसे। सेमती जदि वो कविता को कहीं जड़े प्रशंसित कला, पुरस्कृत कला मत कवि भाव में, मु से पुरस्कार पछरे पड़ी नहीं, आपे आपे आसी सब गौरवजनक कथा। निश्चित पुरस्कार गुरुत्व जड़े कवि और लेखक कलाकार जीवन में रही। अच्छा, ओके। आपण कविता जदि संकलन कथा कहया मते सर बहुत नारु जन को कहा जाए कि आमे जदि बहिर कंटेंट पछबटू सुंदर अछि बा आमे जदि देखि पारुचे गोटे अट्रैक्टिव वे रे अछि, ताले हमको आग्रह हुए भीतर जिंस को पढ़िया पाई कि सेमती आपण संकलन भितर गोटे कवितार ना रहिछि अर्गल अनर्गल। ए नाटी केमती आनली बहुत भल लागुचा, ता विषय रे हम कहबे। मोर जते सब कविता संकलन अच्छी तार ना गुड़िक सामग्रिक भाव में कवितार भावधारा को नहीं लिखे, से ना रे मोर मनकर ऊर्ध्व उड़ाण प्रथम कविता संकलन, से संकलन रे ऊर्ध्व उड़ाण नाम कौन कविता नहीं। सेमती ब्रह्मशिला, बीज विक्षेप, असरंती अंताक्षरी जते सब कविता संकलन अच्छी, साधारणतः कवि माने संकलित कवितार एक श्रेष्ठ कविता को ना रखिता बहिर ना भाव, किंतु सामग्रिक संकलित समग्र कवितार भावधारा को लेकर ना रखिता। अर्गल अनर्गल, अर्गल अनर्गल, अर्गल अनर्गल आपनकर बाधा अछि, पुणी बाधा खोली जाउछि। अच्छा, जीवन पथरे आपनकर चेतनार ऊर्ध्व उड़ाण रे अनेक समय रे प्रतिबंध आसे, व्यक्तिगत जीवन रे हो, देशर जीवन रे हो, जातिर जीवन रे हो, अनेक समय बाधा आसे, पुणी बाधा हटि जाए। अर्गल कहले बाधा, अनर्गल कहले खोलीगला द्वार। एमती जीवन टी केवल अनर्गल नुहे, अनेक समय अर्गल पूर्ण अनर्गल पथ हूँ जीवन। से सब भावधारा को बेस करी से कविता गुड़ाक सब लिखा जाइए। किंतु अर्गल को डेई मनीष तार उन्नति पथरे आगे चलो, तार उत्तरण पथरे आगे चलो, यह ही हूँ से कविता संकलन संकलित कविता गुड़िकर भावधारा। गोटे नुआ कथा निहाती मु आपन पाखरु जानली कि आपनकर ना जो रही कविता रे किछि भी नाही, आपन तार आमे प्राय तो खोजी थाउ जदि गोटे गप पढुचे सा नाटा कोठी अछि, कविता जदि पढुचे आमे खोजी थाउ, गोटे नुआ जिंस ही मु सुनिया को पाइली। तेबे आपन जो कविता सब लिखुछंती समाज रे घटुथिबा असामाजिक घटना से विषय रे भी तो लिखुथिबे? मु सेमिति सामाजिक असामाजिक घटना को तन्न तन्न करी भाबिक लिखेनी, तो मु समाज रे बंचुछि। अच्छा, समाज ऊपर समाज मते बहुत जिंस दउछि। समाज मते सम्मान देछि, समाज मते सुरक्षा देछि, समाज मते स्नेह देछि, समाज मते प्रेम देछि, सब देछि। एवं समाज रे जहा सब घटना घटिबो ता निश्चित भाव में मते प्रभावित करिवो। प्रभावित करिया बाध्य केवल मते नुहे,
ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ମଣିଷ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ଘଟଣା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କେବଳ ଆଖପାଖର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା କଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ରହୁଥିବା ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିଲା ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, କଳାକାର ଉପରେ, ତା ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ମନନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାର କଣ କହିବାର ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ସେ ଲେଖେ ବା ଗପ ଲେଖେ ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ମୋ ସମୟ ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସମୟ ଓ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛି, ଜାଣୁଛି, ତା ସହିତ ମିଶୁଛି। ଯେଉଁ କିଛି ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ର ବା ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଆଘାତ କରୁଛି କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି, ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ହଉ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ହଉ, ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ମୋର ହଉଛି ମୋର କବିତା। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମୋର ଅନୁଶୀଳନ, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ମୋର କବିତା। କବିତାରେ ଅନେକ, ମୁଁ ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବିନି କି ଲେଖିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କି ଅନେକ ଘଟଣା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ତାହା ମୋ ପାଖରେ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇ ପାରେ। ଯାହା ମତେ ଲାଗେ, ଯାହା ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହା ଉପରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ओके तेबे आ पाई कि बा केतबेले जदि किछि गोटे कवितारे गोटे जिंस को लिखिचंती जोटा विद्रोह आपण नै पारती, विद्रोहात्मक जोटा कविता रहिछि, केबे समालोचनार शिकार हेई नाहंती? हाँ, निश्चित भाव समालोचनार शिकार हेइछि। विभिन्न लोकंकर विभिन्न कथा मु गोटे निर्दिष्ट भावधारा चिंता करुछि एवं सेही भावधारा जे समस्त द्वारा ग्रहणीय हबो ताहा मु आशा करिबि नाही। तार विपरीत भावधारा थाई पारे, तार समांतर भावधारा थाई पारे। तेणु मो भावधारा सहित जो माने सहमत से माने से भावधारा को ग्रहण करिबे। मोर चिंता और चेतना सहित, मोर विश्लेषण सहित जो माने सहमत नुहति, निश्चित भाव में ताकर प्रतिक्रिया मिलिबो। एटा स्वाभाविक एवं जने जने सृजन शिल्पी पई यार मध्य विशेष आवश्यकता रही। मु गोटे कथा कहिबी ताको जे समग्र समय समग्र समाज ग्रहण करिवो केमिति आशा करिवि। द्वितीय कथा, अनेक समय रे मु मोर व्यक्तिगत जीवन रे अभिवृद्धि घटुछि। मु कविता लिखी, मु आज जहाँ कही सकाळे हुए ताको खंडन करि पारे संध्या बेले, कारण सकाळु संध्या पर्यंत मोर व्यक्ति चेतनार अभिवृद्धि घटिथिबो। मु जे सकाळे जहाँ कही से सकाळ पर्यंत मोर अनुभव अनुभूति उपलब्धि को प्रकाश करिछि। जदि सेथिरे किछि परिवर्तन आसिला मो जीवन रे बा मो चेतना रे, हुए संध्या बेले तार उल्टा कथा कहि पारे। एइटा निजको खंडन करिबा पई जो साहस दरकार, जो महानुभवता दरकार, जो हृदयवत्ता दरकार, जो विशालता दरकार, ताहा सब कवि लेखक प्रकार रहिबा उचित। मु जो गोटे निर्दिष्ट आदर्शवाद रे विश्वास करूची एवं मु बुझिगलेनी जे से आदर्शवाद रे आउ मोर मन नाही, किंतु केवल ताकू जाबुड़ी धरिबा ये कौनसी जीवंत लोकर लक्षण नुहे। केवल पथर मृत जीव ही स्थिर थाए। जेहेतु आम जीवन रे अभिवृद्धि घटुची, आम प्रति मुहूर्त आपण सहित कथा हला बेले हुए तो मो मन रे किछि भावना सृष्टि होतिबो, मो पुरुणा कथा कि पुरुणा चिंता चेतना रे परिवर्तन आसी पारे। एभली एक परिवर्तन सहित विवर्तन पई मु सब बेले निजको उन्मुख करी रखि थाए। अच्छा, ओके। तेबे सर आपण जेतबेले लेखा लेखी करूछंती ता पाई कि कोन बाहरु किछि सोर्स थाए ना आपण निजे एमिति जगह रे पहुंची गलेनी कि आपणकर कलम रु लेखा ही हुए ना, ता पे आपण पढ़ा पढ़ी करंती बा सोर्स कोठु आपण माने पांती, मूल कोठी आपणकर सोर्स सेमती निर्दिष्ट कविता लिखिबा पई पढ़ा पढ़ी तो निश्चित दरकार। आपण न पढ़िले केमि जानिबे। एते जने अध्ययन करिवो तार निश्चित तार अभिवृद्धि घटिबो। किंतु अध्ययन गोटे सीमा अच्छी। अध्ययन सहित मु अनेक समय भावे अध्ययन सहित अनुशीलन दरकार।
पर्यवेक्षण दरकार, मनन दरकार, चिंतन दरकार। गोटे दृश्य घटुଛି ताकू बहुत लोक देखुଛନ୍ତି और सेही दृश्य विभिन्न लोकଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହଉନାହିଁ ଏବେ ବି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମଣିଷ ର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଡିଟୋ କାର୍ବନ କପି ପୃଥିବୀରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ସେ ବି ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବା, ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନନ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କବିତାଟି ବାହାରେ। ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଓ ଅନୁଭବିବାର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୃଜନ କ୍ରିୟାରେ। ଏତେ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ବା ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି କେବେତି? ଏତେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ହବା ପାଇଁ କି ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନା ଭଲ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଯିବେ? ନା, ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ ତ ମତେ ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ଶବ୍ଦ ମତେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଓଡିଆ ଜାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ସେମାନେ ମତେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ହଜାର ହଜାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମ ଭାଷା କୋଷରେ, ଆମ ଚଳଣିରେ ଜୀବନରେ। ସେ ଶବ୍ଦ କଣ ମୁଁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କବିତା ପାଇଁ ଭାବ ଦରକାର। ଭାବଟାକୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିବ ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ, ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଛି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ ମାନେ କଣ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅକୁଳାନ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ କବିତାଟି ହଉଛି ଶବ୍ଦ ନିରପେକ୍ଷ। କବିତାରେ କଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ କି? ସେଇ ଭାବଟି କବିତାକୁ କିଏ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲା। ମୋର ଯେହେତୁ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆ, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ହୁଏତ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରେ। ମୋର କହିବାର କଥା କବିତା ହଉଛି ଭାଷା ନିରପେକ୍ଷ, ଶବ୍ଦ ନିରପେକ୍ଷ। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶବ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ନଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ, ଠିକଣା ଭାବରେ ଯାହା କବିତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଯାହା ମୋ ଭାବନାକୁ ଆସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଧେ ପୁଣି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି କବି କବିତାଟିକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା, ଯେତେ ଦୂର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା, ସେ ହୁଏତ ସେତେ ସଫଳ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଟୋ ଭାବଟାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହଉ ବା ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କବିତା ଗପ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ଥାନ ତାର ଉପରେ ଥିଲା। କେତେବେଳେ କିଏ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେତେବେଳେ କବିତା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହେଇ ଠିଆ ହେବା, ଏତେଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଯେତେଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ତାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କବିତା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୂମିକା ନେଉନାହିଁ, କମି ଯାଇଛି ନିହାତି। ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି?
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ କୁ ନେଇକି, ରିଲିଜିୟନ କୁ ନେଇକି, ବା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ହଉ, ବହୁତ ରିଜିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କବିତା ସେ ମୋଡକୁ ଯାଇପାରୁନି। କବିତା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବିତା ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଜଣେ କବି କବିତା ଲେଖିବ ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ଅନ୍ୟମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହୁଏତ ବ୍ୟବହାରିକତା କମି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବିତାର ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଏ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, କବିତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବିତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି କିଛି କିଛି କବିତା ମାନେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହଉ ତାକୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ହୁଏତ ତାର ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୋଲା ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଯେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା, ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରସ୍କାରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମହାନୁଭବତା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ମହାନତା କି ଆପଣ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାର୍ କରନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ। ସେ ଭଲ ଜିନିଷ କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକତା ନଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଯାହା ଦେଖିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ମତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଟିପି ପକାନ୍ତି, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ହୁଏତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବିଶେଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କାତର ଏବଂ ନିନ୍ଦାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସାକୁ ବହୁତ କମେଇକିରି କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ପଡ଼େ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ଆମର ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେଇ ଥାଉ ସବୁବେଳେ କାମଟା କଲି, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତାକୁ କାହା ପାଖରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଥାଏ, ସେଠି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଥାଏ ନା ନଥାଏ, ସେମିତି ପବ୍ଲିଶ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ମୋର କବିତା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ଏଡିଟିଂ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ନିରାପଦ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜେ, ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉନଥିବ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମଗ୍ନ କଳା। ସେଥିରେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ। କବିତା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବହୁ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢେ, ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି କବିତା ଲେଖି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପଢେଇବା, କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବା, ମୁଁ ତାକୁ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କରୁନି, ଏବେ ବି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗ, ସହକବି, ଚତୁର୍ଥ କବି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରେ ନାହିଁ। ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ବା ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ମୋର ଉପଯୋଗ କରେ ମୋର ସୃଜନ କଳାରେ।
ये तो थिला आपणकर कथा आपणकर बापा माँ चाहूले कि निहाती भल पिलाटे भल पढ़ंतु किंतु आपण कविता लिखिया पई कि आग्रह प्रकाश कले एवं कविता मध्य लिखिले तेबे आपणक परे बा आपणक ठारू कि फैमिली रे अछंती जो माने कि कविता लिखिया पई कि आग्रह करूछंती आपण पाखरु सिखुछंती एम्ति किछि कविता तो मु तो कहे जे कविता शिखिबार कथा नुहे कविता आपे आपे आसीबो एवं जदि आपे आपे आसिला ताकू स्नेह श्रद्धार सहित लालन पालन कले करिया उचित अच्छा मो परिवार रे विशेष कही मोर पुओटीए झीओटीए मोर झीवर कविता प्रति साहित्य प्रति यथेष्ट रुचि अच्छी सी ए लेखा लेखि करूनी किंतु बहु परिमाण पढ़े कविता पढ़े गप पढ़े विभिन्न विषय पढ़ा तार आग्रह अच्छे तेणु भावुची से हुए तो परवर्ती समय भविष्य हुए तो लेखा लेखि करें मुझे केवे कहनी लिखापी कारण मत तो कहीं कही नी लिखापी जिते लिखार प्रेरणा आसो से आपे आपे लिखो जड़े क्या कहीकि कवि करे हेनी मो मतरे आपण जेमती अशांत है कि कविता लिखुचंदी से मध्य धीरे धीरे से आड़ को जीवे आम मध्य से भली आगामी पीढ़ी रे जण सुनिबा को निहाती पाई परिबा एमती तो बहुत जन लिसनर जो मारे अछंती नुआ नुआ करी कविता लिखुथिबे गप लिखुथिबे बा साहित्य होआ पई कि इच्छा प्रकाश करूथिबे से माने हमकु सुनुचंती बा आपणकर कथा को सुनुचंती से भली युवा लेखक मानकु आपण कोन कहिबे युवा लेखक मु तो निजु भाव जण युवा लेखक बोली जो माने नुआ करी कविता लिखुछंती जो माने कविता लिखिबा को आग्रह प्रकाश करूछंती माने स्वतः प्रभुत्व भाव कविता जबरदस्त लेखा न जाऊ जदि कविता आसुची मन भितर गोटे आसुची कविता ता लेखा जाऊ जो माने नुआ नुआ कविता लिखिबा को आग्रह प्रकाश करूछंती से यथेष्ट पढ़ंतु विभिन्न विषय केवल साहित्य नुहे समाजर जिते सब घटना घटुची विभिन्न विषय जने पढ़िले तार चिंता और चेतना परिच्छन हम मार्जित हम खाली पढ़िले हेनी भल भाव सब जिन देखु अध्ययन सहित पर्यवेक्षण अनुध्यान ता गुरुत्वपूर्ण एवं निजको प्रकाश करिबारे कृत्रिमता न रहू स्वाभाविक भाव मु विभिन्न माने साक्षात्कार रही निजको नई कर दियो नई जमी तार चली जाए केनाल कर ना केनाल माने मनुष्य को कृत्रिम भाव बंध बांधिक पानी जाए केनाल रे पानी स्रोत एवं झरणा एवं नई रे पानी स्रोत भितर डिफरेन्स अच्छे पार्थक्य अच्छे मोर कहबार कथा स्वाभाविक भाव अकृत्रिम भाव स्वतःस्फूर्तता सहित निजर सृजन को प्रभावित होगा दि जाऊ यही कार्य जन करें निश्चित भाव कविता लिखिपर एवं से शब्द संग्रह अध्ययन निजर चिंता और चेतना को परिच्छन कर विश्लेषण ये सब निहाती आवश्यक बोली मन करे आपणकर कथा आउ आपणकर कविता आपणकर ना ए सब डिफाइन करूची जने भल लोक केते हेई पारंती बा आपणकर कथावार्ता ही शालीनता आपणकर जो रही भाषा जो रही निहाती मु आज ए दाबी सहित कहि परिबी लिसनर माने आज बहुत भल लागि थिबो ए कथा को से माने पाथय करिवे जहा आपण छोट छोट टिप्स तांको देइछंती सर आपणक सहित कथा हेबारे अध घंटे आपणक पाखर समय मागी 40 मिनिट क्रॉस करिया पाई कि लागिलेनी किंतु कथा सरू ही नाही तेबे जीवा पूर्व सार आपन को रिक्वेस्ट करी आउ जदि किछि कविता आमको अल्प समय भितर शुणई पारिबे गोटे ताहले भल लागबो हां गोटे कविता सुनाउछु मो पाखर अछि कविता टी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नेकरी आज्ञा कवितार शीर्षक बेश उल्लागी करो बेश उल्लागी करो बेश उल्लागी अर्थ होची माने काढी दबा अच्छा अच्छा मंदिर शब्द उल्लागी माने बेश ओल्हे पकेबा ता बुंदी बेश उल्लागी करो एक ही वैकल्य बेश उल्लागी करो तुमको शोभा पाउनी स्वर्ण मुकुट कमर झुंपा नली बाहुटी कटिकिंकिणी स्वर्ण अवयव अगस्तिमाला औलमूल
ବେଶ ଉଲାଗି କର। ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବତ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବେଶ ଦାଉ ଦାଉ ଅପାଣି ପଦକୁ ଖାପ ଖାଉନି ମାଢ ମାଡ ଅହଙ୍କାରର ଅଳଙ୍କାର। ଏ କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବେଶ ଓଲାଗି କର। ତଳୁ ତୁମେ ଆଉ ଦିଶୁନ ହଜି ଯାଇଛି ତୁମର ଆଭା ପ୍ରଭା। ଯେମିତି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ସୁନା କିରୀଟି ଗ୍ରାସିଛି ଗହନ ଗ୍ରହଣ। ଦିଶୁଛ କେଡେ ଅସହାୟ ମ୍ଳାନ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଅବସନ୍ନ। ଏକ ପାର୍ଥିବ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ମଣ୍ଡଳୀ ପରାକ୍ରମର ନଗ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏ ତୁମେ ନୁହଁ ତୁମର ନୁହଁ। ହୋଇପାରିବନି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଦେଶ ବାହକ ବିଜ୍ଞାପକ। ତୁମେ ପରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ପାଳକ। କେତେ ସ୍ୱଭାବନ୍ତ ଦିଶ ତମେ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା ତିଳକ ଦୟଣା କରପଲ୍ଲବରେ। ତୁମେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ସାରା ପ୍ରକୃତିରେ ମହମହ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ବାସ ଚହଟେ ଅନ୍ତରରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଲୁଣ୍ଠନରେ ଲାଗି ହେଇଛ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ଭଳି ଦିଶୁଛ। ଯେ ଯାହା କହୁ ମହାବାହୁ ଏହା ନୁହେଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବାଗ୍ମୟତା କରୁଣାର କଦମ୍ବ ମାଳି। ତୁମର ଏ ହୀନିମାନ ରୂପ ତୁମକୁ କରୁଛି ବିଦ୍ରୂପ। ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ ଅପ ଆଲୁଅରେ ଅନ୍ଧ ହେବା ଆଗରୁ ବେଶ ଉଲାଗି କରିବା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆହେ ମହାବାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଏମିତି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ ବେସିକାଲି କହିବି କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଲାଇଭରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଆପଣ କେତେ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲରୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ FM ରେନବୋକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ so much sir। बहुत धन्यवाद। बहुत एंजॉय।